Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi washabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Allahumma arinal haqqa haqqan fannattabi'ahu wa arinal batila batila fanajtanibahu masyaallah la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Langkung dimin kaula muji syukur dah hadiratipun Allah Subhanahu wa taala seka dima. Allah ampun banyak apareng rahmat, Allah ampun banyak apareng nikmat, langkong-langkong nikmat iman sareng Islam. Kadukaleipun sholawat sareng salam malar mantar seterusnya kaula saja tetap ngaturake dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu sekala muljaaki nerosaki di ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Kullu nafsin tining setejenah beabeun, setejenah jiwa, setejenah orang. Bima kasabat kelaban bareng kasabat sing nglakonin rohinan pegedih. Artinya iki pegedih artinya egediaki marhunatun tegese egediaki makhudatun seepondut bi amaliha kelaban lakon kelaban nafsun iki finari nang neraka
illa ashabal yamin, kejapan ashabal yamin. Ashabal yamin orang se bagian kanan. Ini kata ashabal yamin. Wahum bantining karo ashabal yamin al mu'minuna. Ini kata panika orang-orang se pada iman. Fanajauna, maka pada selamat ashabul yamin minha dari karonar kainun se pada beda. Tadi setuju beabaan kinto pada agadiin katanya nyabak lakona. Napa saya kelakonan bimaka sabat? Kenapa saya lakonin? Bimaka sabat. Kenapa saya lakonin selama beritunya kita? Cuma saya selama kinto nama ashabul yamin. Tantara ashabul yamin kinto. Para solihin atena mon enok tidak fatihah alladzina an'amta alaihim. Artinya orang-orang sekaparingan nikmat. Si orang-orang sekaparingan nikmat. Para solihin, para aulia, para suhada, para rasul, para ambiya, kinto ki ashabul yamin, ki para solihin, ki orang-orang yang soleh, ki alladzina ki orang aman wa taqwa, iman ben gadon sifat takwa Allah, kinto. Itu berarti kenapa saya ekoni deki ini kah? Kenapa saya lakoni serang abe selama berita jenah? Artinya, setuju saya lakoni serang abe nikah, deki serang abe nikah mesti ekoni. Artinya tak lopot wa maka Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Al ayah. Jadi Allah nikah tak dolem dak para kebulana, kejepan kebula kinto tibi saya dolem dak kabang tibi. Artinya tak kira lopot punten. Iki termasuk iki orang-orang saya ngelakonin kelakuan seakan orang sedekah, artinya saya akan dekah tidak para utusan, Allah. Iki di kejapan ashabul yamin kinto saya selamat. Iki tak agediin, artinya tak ngoni dak napa saya lakoni. Nih kalian, napa bisa nebus? Engki saya nebus nikah. Engki saya bisa nebus, saya bisa nyelamataki mun lakar nikah taubatan nasuha. Artinya mun tak tobat tak bisa nebus. Tak bisa nyelamataki punten. Engki taubatan nasuha. Benikung kro atobat taubatan nasuha. Engki soalnya engki kenapa kinto? Hati saben sedaja napa aban kinto napa saya lakoni nikah mesti ekoni sareng abe. Ini kala kuaku nang enorakan nika lala aku nak abe kinto lah. Engki cuma engki sekinto. Mode buna Syekh Hasan Al Basri. Engki Syekh Hasan Al Basri. Dapun Syekh Hasan Al Basri kinto sampai Syekh Hasan Al Basri kinto nonggelenon apa ngarep engki Syekh ulama kinto. Apa ngarep selama di neraka melarat. Tikel pokong tak langgeng beri neraka. Wah seni kan nika wasenan. Nika Syekh Hasan Al Basri debu sekinto. Nah apa boleh abe kinto. Engki pola mon abe cepet rematura telep tele tongan-tongan mon punten mate kafir, mon punten mate murtad. Naudzubillah mun terperang selamat kalau sudah kinto nika. Engki lek kinto. Engki pokong tak langgeng neraka. Sekinto serepot langgeng. Kinto le. Makanya Syekh Hasan Al Basri pelena tikel kula maki engak henat. Nah nikah henat nikah cepon riwayat terakhir keluar dari neraka. Niki henat niki saya menarik kenapa? Saya tidak daya tarik dari Syekh Hasan Al Basri dari henat kinto karena kenapa? Henat kinto nang neraka adikir. Neraka adikir henat kinto. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, nah gitu lah. Engki naudzubillah, engki mun abe, engki wallahu a'lam gitu. Jangankan neraka, udah ke kroking sakit, cek sarana saos, sedungu dudu, kayak ngati kocek adudu, kayak sinter ya kan.
Lah kita nang neraka kerja engak penapa saking neraka ki sempat adikir. Nah, kita henat kita tikel tebun saya tikel ten kula maki ngak henat padahal ulama gitu. Tikel maki kula ngak henat iku. Henat kita terakhir ku aku nika. Cek pun riwayat terakhir keluar dari neraka. Ingki saya bedi menarik sareng sambal sini kita. Kenapa? Neraka ki sempat adikir. Nah nika le. Inung glenon mun abe jangan kan adikir. Keun sakit si dudu saos. Nah kita sana gitu. Nah iki. Nah gitu. Berarti abek kinto erekan apa? Agediin lakona ku aku nih kayak ekone serang abek ning neraka. Nah kinto nih kan agediin maka rohinatun kullu nafsin bima kasabat rohinatun. Nah kinto sana. Iki setuju ba aben kinto dek penapa saya lakone sang abek kinto dek napa saya lakon serang abek rohinatun mereka agediin. Nah nih kalian sebekal elakoni serang abek. Nah nih kira artinya tak lopot berarti abek nikah tak lopot dari neraka pas gitu nih sana. Nih kira itu mak beda saya selamat neraka illa ashabal yamin. Nah kinto surah al-yamin kinto iki cuma asal yamin kita saya selamat kita saya bisa nebus dek ke dini kinto. Iki berarti apa? Melarat saya bisa nebus. Iki melarat saya bisa nebus. Bisa kejaban era engki kinto taubatan nasuha. Nah kinto apa tobat ongkuan engki emot debuna engki bade debuna keterangan engki kejaban keterangan sekinto abek kinto saestona senajan umpamana Nabi Adam kinto benih masalah melanggar benih masalah mati Adam pakun abek kinto banyakan melanggar bahasa kinto wasenan kepon prediksi nah Ustadz kinto deh kan dia melanggar kenapa karena apa bernafsu di akal engki mun cepon akal ibadah tapi cepon nafsu nah nyeke engki nafsu ini kan nyeke wasenan engki nafsu nah apa rang nafsu bi akal nafsu mun cepon akal ibadah dak Allah tapi cepon nafsu nah nih kalau perang nih gimana ini kan nafsu hawa nafsu nih kalau kira rata-rata apa kalau dah hawa nafsu nah iku aja pun prediksi Ustaz kinto kia kinto lah kia wallahu alam cuken nih supaya tambahin sarang nih Nabi Adam kinto wasena nih ampun saja teti wasena nafsu nah kinto lakin to mangkana pana kita bagi kullu nafsin bima kasabat rohinatun kinta sana berarti napa setuju ba abane ka agediin sebakal ekonin nah deki nang neraka artinya benih keng dolim Allah wa makana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun dadi tetapena abang tibi saya dolim dak ka abang tibi lakin to sana engki artinya tak bisa buru kinta lah engki tak bisa buru engki mangkana abek kinto panapa abek nikah kelema tobat mana punten abeli kedeka abek gitu abeli tidak sebelum kinto sebelum kinto ya sebelum dari ayat sebelum kinto itu berarti abek kinto panapa abek nikah kelema bener dak ka abek napa etorot kelaban bedenah kelerona kinto engki ja sampai pun debu napa debu bahasa mitengkula bahasa kurang ajar tikel maki masuk neraka deki aku boy konser neraka kan kurang ajar kurang ajar nyata neraka itu cek yang meletako abe gitu lah yang meletako dan neraka itu pak king pak kebain mainan kurang ajar iki sebagian riwayat kinto saking neraka kinto 10.000 kali lipat paling saking itunya 10.000 kali lipat paling saking itunya benih sakit sebiasa 10.000 kali lipat paling saking itunya nah gitu pangan apa 10.000 kali lipat gitu mungkin makanya cepon sebelum kinto pada kakek sarang neraka sakor kakek sarang neraka sakor le neraka sakor kinto kenjarak sepenapa abe kinto capok hewana kinto ampun kolek lo peton ampunan nah gitu iki muncul sebagian riwayat rakera perjalanan 500 tahun perjalanan 500 tahun
Menipun nikah kinto Suramadu selama tahun perjalanan itu. Gitu. Perjalanan 500 tahun gitu, golek nika poton. Kita lah. Poton. Niki napa? La niki poton. Niki. Kapan depak dek nikah, ampun pas tadek gitu, pas rata. Kita lah. Sampai di orang-orang rata saja. Ini kasana. Kapan masuk dek neraka sakor, ini kalian. Niki neraka sakor, kita ampun pas ada wah ini. Niki. Cuma niki pakinton maksudnya. Buto pole, ancor pole, buto pole, ancor pole. Sekinto seterusnya. Kinto seterusnya. Niki sampai bersih. Niki sampai yokor niki bersih maksudnya. Niki le. Niki. Lah nika. Tadi abel yaki, tadi abel nika cuma saya bisa nebus ke dian kinto nambung ashabul yamin. Nah kinto niki kinto al mukminun kinto orang-orang mukmin fanajuna minha kainun. Nah nika sedaya kinto saya pada selamat ashabul yamin kinto minha dari neraka kinto. Nah iki cuma ashabul yamin kinto pasen saya selamat kinto lho. Timun selain kinto lakar agaduan napa ki? Lah nek kan king bahasa poro bahasa tanggu lho. Lah agaduan bakat. Keduan bakat ampun neraka. Keduan bakat ampun neraka itu. Mangkan dari bahasa kinto ampun setuju. Lah keduan bakat neraka kinto. Artinya nongglenon. Acang ngrep. Dak neraka itu acang ngrep. Acang ngrep. Beda se abid, beda se abek-abid, beda se bekabek-abid, bekabek-abek-abek-abid boleh nih kalau pas beda se abid, beda se terakhir, kita masuk henat kinto se terakhir. Nah, kinto le. Saabiteun, beda saabiteun boleh, beda saabiteun boleh kinto. Yokor dari anu nah. Kenapa ukuran rekan ukuran tu sana? Kenapa? Segediin sepenapa? Sampai senapa tahun. Nah, nih kalau. Seberapa tahun, nah kita sak gediin kan sekinto kan yang kebda bahasa kinto bahasa gedian biasanya saya gediin senapa tahun, nah kinto le yang kinto sepak tahun, nah kinto le senapa tahun, napa saya 10 tahun, nah kinto le ingki cepon sekecek paling sekeceng pak ibu tahun, nah itu pak ibu tahun yokor de ukuran dunya. Yokor dak orang dunia beda siang beda malam. Padahal neraka kinto tak toman lepas dari panas neraka kinto. Ini kala tade ambuna. Nah ini kala. Niki mon mangken alam barzakh kinto pokok ki beda sak dua agi istirahat. Nah kala. Mon tada sak dua agi. Nah kinto mangkan de bagi awaladin solihin yat'ulah. Napa abah nikah kutu pinter abadi anak soleh mak lele burda ala ko bagus selaking anak lako bagus abah nikah ki selamat itu aki serang anak. Nah gitu serepot anak mau tak imut sekali. Nikah le serepot anak gitu mau tak imut sekali mangkan abah gitu kan pakon kutu pinter kutu bisa abadi anak soleh artinya kutu pinter kutu oning nak kanak gitu dek lako bagus. Kudu pinter dak lako bagus. Ini kalian. Atena potrana gelem salat. Nah ini kalian. Potrana gelem pokon gelem lako bagus. Mon potra selaking potrane kalau ge bagus teu ditampa dak orang sepo. Niki malah teu kula toman mangki situng keterangan beda bajingan. Niki bajingan sedo. Ya adab terus nih. Tak lepas dari adab ipun Allah. Situng tempo potran ajar ngaji, bening ajar ngaji, potran ajar ngaji. Stop serang Allah. Malaikat ambu anang ajar ngaji. Iku aneh kan. Oke, anak ajar ngaji, bajingan gitu loh. Anak ajar ngaji, iku wasana ambu gitu. Berarti fatul awal ladin solihin yat'ullah. Tapi tengka bagus anak, tapi tambah da orang sepo. Wah, gitu loh. Engki kinto mon mangkenan, engki mula kiamat bi tibe beng kinto. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Bi tibe beng mula kiamat kinto senan. Engki mesti mangkenan kinto lagi. Artinya abek ki berang alam barzakh kinto ki ngantos kinto kan. Dari dunia lah keluar,
dari akhirat, dari akhirat kita masuk. Wah, kinto lihat masa penantian. Kenapa? Kenapa? Waiting list, ruang tunggu. Dalam ruang tunggu kinto. Engki, ruang tunggu kinto, ki bisa bentuk anak. Nah, kinto lihat. Ki bisa bentuk anak, mun alak kau bagus. Artinya, napa amal bagus saya serang abek kinto lah. Lah kinto lihat. Lah kinto cuma kata ki ontong abe men lebih sah men ki ontong makin kinto ki cepon bahasa dan kula ontong ki berteman apa pendidikan Al-Qur'an kinto berarti musim nak kana ajar ngaji ki musim nak kana ngajar ki berarti apa ki kesempatan orang sepo nika kangkui anak ki cepon mun dimin pak tak ngaji gitu dan kula mangki orang lakar tak oni ngaji sekali akompoi kita kula oleh 2 tahun ndak makin 2 tahun setepongkor bedoreng ki pura ajar salat la kompoi ki pura ajar salat ki pura ajar salat kita mon tak klero saya salat ki kenging 2 bulan la kompoi saya salat ki kenging 2 bulan pas itu neka Pak Kinto pana Pak masuk apa husnul khotimah kan jadi kalau apa cek dengan lekar mon dimin cepon mon edisa Kinto mon letak bisa mon tak ngadodak tanpa ngaji Kinto bah terus tak ngaji Kinto cepon ceretana gitu lah lakar mon kisah mon lakar apa pas tak keberis mon nak anak gitu reng sepo malah tak sempat pas nak anak kita lakar pas tak ngaji ongku lah kinto kita saya oleh 2 tahun kinto saya reng sepo kinto saya iya kolen kinto saya iya kolen betul kinto kolah lah kinto saya sholat ki kenging 2 bulan lah kompoi king wanita angki pola napa tak oning termasuk saya cepon debu Rofi Al-Kolam termasuk orang awam bahas kinto bahasa mati king pas itu kinto tepang audu ini kalau asolat lah akompoi si asolat oleh 2 bulan sesede tepang mundu tudu ngaduh nikah pas nengganon sebuah orang gitu bahasa dan kula nih kan pas tampuruan abe pah nggak penapa nih kale nengganon lah jelas nih kan set tetapang auto nih kan walaupun saya sholat ki kenging 2 bulan nah gitu lah abe lah berapa tahun si abe jeng kan seginto nih kan pas abe tak penapa kinton ki malar manter kalau saja pering selamat sareng Allah ki kinto ki pon abel ya ki boleh la kinto len ati berarti mun yokor dari kinto ki yokor dari kinto pasana dadi mun lakar sedaja abek kinto mesti agaduan jata neraka ki mesti agaduan jata neraka kejeben ki kinto pasana mun abek sempet atobat kinto mangkana cepon sebelum mah panapa abek nika gelem atobat ini kale panapa iki dia ada innaha la ihdal kubari nadiron lil basari liman sa'a minkum ayyataqaddam aw yata'akhkhar paiku pasenan dadi abek nika sapa aja milih panapa nika abek nika nunda akhir abek nika mate kafir nah gitu panapa abek nika gelem maju ngube atau bet nah kinto masenan mau gelem ngube atau bet nah ini kalian selamat abek nah, selepot apa nunda tak sempat atau bet nongglon cepon bahasa gempang deki atau bet wah kinto lah oke, tambahin seterusnya kullu nafsin bima kasabat rohinatun illa ashabul yamin niku wanika sana dewe kinto. Dadi sedaya kinto agadon jatan neraka kejebena ashabul yamin sera orang saya sempat atau bet. Niki nika illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nama sekinto asenan. Abli ke abe napa abe sesempat atau bet napa saya bunten.
Nah, kintel. Engkel. Nah, kintel iki. Kinampan kan, mangkana cepon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Igtanim khamsan qabla khamsin niku bahasana itu ini. Berarti apa? Aja ge sampean dek selema sebelum datang selema kan seginten. Kalau gini, masa ngudena sebelum masa sepona nih kalau masa sehat sebelum masa songkana. Mun sedekah mompong ki ageduan mompong kita bangkrut ngan seginten niki masa oding mompong kita datang masa sedena lakin tok mompong kinto asaran jadi lakin tok mangkana kesempatan abe nih mun abe kelem nyelamataki abe mun abe kelem nebus dek kedian kita selamat abe niki mun abe tak kelem nebus kita mungkin toh kan fanta dirul bala bahasa kinto bahasanan ingki karengan no abe kinto bahasanan lakin toh tidak abe ingki badan beda abe setuju nabe ingki beda abe setuju gitu ingki mon abe kelan nyelamataki abe mon terus selamat ingki selamataki kinto nah ingki mon tak gelem ingki gitu fanta dirul bala nikah karengan tos ampunan lakin toh ingki mangkan abe gitu kareto santosen seistona abe kinto ki balik bi tibi benga engki mangkan apa kulo nafsin kinto asana bi tibi benga abe mangkana tingkat kemampuan abe bi tibi beng kan abite kayak gitu lah engki beda sing ngkuaki beda sedeng beda sekorang beda ngepolaki beda sekapiaki ya nikel beda kapiaki engki keng cek lopain mon abe ki ageduan tanggungan kewajiban penuhi kewajiban nah takok napa takok lopot dari kewajiban masalah apa masalah abe nikah lah mon sampai abe nikah napa ki akati umpamana ki andi seborang keng contoh gitu mon sepong kebe berarti napa tugas cek tinaki kinto le doki polana saya takok pas tinaki tugas pas tugas tinaki ten kula ki atobat bain takok mate baiku pas dak kantor tak datang dak kantor wah jan bahaya nih faitina akhir pas tak dak kantor ten kula atobat takok mate kula takok iki klero punten pakun tetap napa kewajiban mun lakar pong gebe penuhin tugas kewajiban nah ngelakin toh makanya ibadah mahdho beda ibadah khairu mahdho ibadah semahdo engki akati rukun Islam selema khairu mahdho engki tugas kewajibanna kinto engki jatina aki engki mulana mentang-mentang takok mate takok masuk neraka pas tugas tek laksana aki kinto lah ace kan seginten nih kasenan iki otabe keduan tanggungan penapa kinto kok tuh pemare kinto tugas kinto lah iki kinto lah kinto jadi mun abah lagi di kinto berarti abah nikah panapa abah nikah termasuk orang yang saya tobat panapa abah nikah saya tak tobat nah kinto sana mun joko dak tobaten panapa abah nikah gelem ngobadah abah selamat dari neraka panapa abah epon tuteh panapa bedena ki ampun ya toren kinto lah kita pemilihan gitu maka dari ada lepe emo tamponan paring kesogian kena nikmat kak takok kalaban adab punten kita ejeb napa senikang ki pakun ki asengke ki nentang gitu lah ya nu kinto pasana kalang ampun emo sejene kinto neraka sakor kinto kang kuwi napa kok nakok panapa abang nikah gelem ngobe panapa abang nikah gelem kun pakun engki akhirnya apa abaliaki tetap andi jatah neraka askin tawasan wa maka Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun Allah tak kira dolim punten keng abek tibi sadolim gitu dak abeng tibi gitu lah baliaki sareng Allah ya toren gelem ngobe ya toren tak gelem ngobe ya toren nih kan dewen Kanjeng Nabi wa ma alaina illal balagul mubin kula yang medepak toro engki tek toro ampun nih Kanjeng Nabi nika nah nika makana tadi abe katina apa abe nika dek kalau napa abe nika atobat engkel atobat engki panapa abe mau tutup badan ampun ya toren berarti napa insyaallah pas tak bisa nebus gedian nah nika montro nebus gedian obe nah kintel
Kenapa? Iki kinto asena nanti kebagusan kinto al amalus soleh nih kan. Jadi amal soleh kinto serang abek nih kan lagi. Jadi kim makan nangi. Jadi tapi kullu makomin makolun falikulli makolin makomun. Sedaja kinto beda kenangan. Bani pas romoro pas ibadah terus abek tak ngurus urusan kasab telerojukeun. Artinya usaha maisah. Gitu kan pas tak kasap engkau kelero punten takun tetap napa ikmal lidunyaka ka annaka ta'isu abadan wa mal akhiratika ka annaka tamutu khodan gitu seatin wallahu a'lam ala kuas sampean de urusan dunyana akatika dia oh dia selanjengah abid berarti napa makle semangat alakoh nika ban laka wali akhiratika ka annaka tamutu qadan ala ko sampean de urus akhirat akatika dia mati alaku wah gitu. Ibadah semangat akasap semangat nah kinto asena kinto lan kinto cek tinggal lagi kinto karena sedajana kinto bakal beda tanggung jawab epon ku neng iajunan epon Allah para rabu sebeten kaulah amul jaaki tadi sedajan kintoh abeli akidah kabe tadi pengarap malar banter kaulah saja Islam matakia sarang Allah bandang saja amal ibadah etrema sarang Allah ban malar manter bulan puasa mangkin kintoh sarang Allah sedaja kintoh detik barokah dari Allah amin Allahumma amin sadaqallahul adzim wallahu a'lam bissawab al-fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli fi awadin Allahumma shalli ala tabaraka wa ta'ala kulli syabdus sajmain Allahumma bi'akil fatihah bisir fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi mujizatil fatihah ya farajam kasifal gham ya mali abdihi ya ghafir yarham ya dafil bala ya Allah ya dafil bala irhamna walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu Muhammad